New day, new vlog. So for today's vlog guys, pupunta kami ng Belpa. So, update ko na lang kayo guys pagdating namin doon with Kicks. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Emak emak kuduro pamanasan kuduro. Oy, oy, oy. Oy, 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 oy. DJ Junel, kuduro. Oy, oy, oy. Amanarila, cintura sola. Date la vuelta, danza duro. No te canses ahora. Okay guys, update lang. So, andito na kami sa Belpas Terminal. Hi guys! Ito yung rason ba't pumunta ako ng Belpas guys. Birthday ni Boss Kai. Yes! Happy birthday! Yes! Shoutout din, Ilakay. Baka may gusto ko shoutout sa inyo. Bilis anibersaryo para mi. Heto. Taga Pangasinan dyan. Shout out. Taga Sultan Kudarat. Hello, nandito na ang dating sira ulo ngayon. Bago na. Watch out. Dating sira ko guys. 2,000 years later. Guys, shoutout guys. Mga Pinoy guys. Mga tugtog. DJ Junel, Warisha. Belpas. Guys, Belpas City Hall.